पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। गोंय हे दिव्यांग व्यक्तींक सक्षम करपी देशांतले पयले मॉडेल राज्य करपाच्या दिशेन सरकार काम करता अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। राज्यांतल्यो भौशीक सुवाती तशेंच सरकारी इमारती दिव्यांग व्यक्तींक लागपी साधन सुविधा सयत सुसज्ज करपाचें काम सुरू जालां। हे काम CSR माध्यमांतल्यान करता अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली। तंत्रगिन्यानाचो उपेग दिव्यांग मनशांक रोजगार मेळोवपाच्या नदरेंतल्यान करून तांकां सक्षम करपाची मोख गोंय सरकारान दवरल्या अशें मंत्री फळदेसाय हांणी सांगलें। गोंय सरकाराच्या दिव्यांग व्यक्तीचे आयोगा वतीन काल समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकीं 10 दिव्यांग मनशांक ई-रिक्षा दिवपाची कार्यावळ जाली। गोवा मायल्स कंपनी कडेन कबलात करून ह्या ई-रिक्षा मेळिल्ल्या लाभार्थ्यांक रोजगार मेळपाच्या हेतान कबलात करून सरकारान दिव्यांग मनशांक सक्षम करपाच्या हेतान हो उपक्रम चालीक लायला। ह्या वेळार गोंय राज्य दिव्यांग व्यक्तीचे आयोगाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकार, संचालक वर्षा नायक, गोवा मायल्स कंपनीचे वांगडी उत्कर्ष दाबोळे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। वेळी मतदारसंघांतल्या असोळणा ह्या पंचायतीचे 2,40,00,000 रुपया देस्पेस करून रोखडेच नवे पंचायत घर उबे जातले। वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा हांणी ही माहिती दिली। काल सिल्वा हांचे हस्तुकीं ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो। एका वर्सा भितर हे पंचायत घर बांदून पुराय जातले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। सुमार 1000 चौखण मीटर सुवातेन हो प्रकल्प येता। 3 मजली ही इमारत आसून तळ मजल्याचेर दुकानां, पयल्या मजल्याचेर पंचायतीचें कार्यालय जाल्यार दुसऱ्या मजल्यार गांवां खातीर सभाघर अशें बांदकामाचें स्वरूप आसून दीनदयाळ पंचायती राज साधन सुविधा उदरगत 2013 ह्या येवजणे खाला हें बांदकाम हातांत घेतलां अशी माहिती तांणी दिली। म्हापशेची नगराध्यक्ष दोतोर नूतन बिचोलकार हांणी सत्ताधारी गटांतले कबलाती प्रमाण पदाचो राजिनामो दिला। आतां प्रिया मिशाळ हांकां नगराध्यक्ष पद दिवपाची शक्यताय आसा। काल सकाळीं उपसभापती जोशुआ डिसोजा हांची तांचे घरा भेट घेतले उपरांत तांच्या सल्ल्या प्रमाण दोतोर नूतन बिचोलकार हांणी नगरपालिका संचालनालया कडेन आपलो नगराध्यक्षा पदाचो राजिनामो सादर केलो। 23 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा दोतोर बिचोलकार नगराध्यक्ष पदाचेर विरोधाविणे वेंचून आयिल्ली। सत्ताधारी गटान नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षांची पदां विभागून घेवपाची अलिखीत कबलात जाल्ली। त्या प्रमाण बिचोलकार हांची एका वर्सा खातीर ह्या पदाचेर निवड जाल्ली। भूमिपुत्र सेवा संघटना आनी कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान फाल्यां आयतारा 16 तारखेक युवा आदी रंगोत्सव कार्यावळ जातली। फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरान ही दिसभराची सांस्कृतीक कार्यावळ जातली अशी माहिती भूमिपुत्र सेवा संघटना संस्थेचे अध्यक्ष दोतोर वेंकू गावडे हांणी दिली। सकाळीं 10 वरांचेर जावपी उक्तावण सुवाळ्याक गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार मुखेल सोयऱ्यान हाजीर रावतले जाल्यार सांजवेळा 5 वरांचेर जावपी समारोप सुवाळ्याक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाजीर रावतले अशी माहिती जाळवणदारांनी दिली। ह्या युवा आदी रंगोत्सवांत वेगवेगळ्यो सर्ती आनी सर्तींतल्या जैतिवंतांक आकर्षक इनामां दवरल्यात अशें आयोजकांनी कळीत केलां। ब्रिटीश पर्यटक डॅनियला मॅकलॉग्लिन खून प्रकरणांत काल ह्या प्रकरणांतलो दुबावीत विकत भगत हाका दोशी थारायलो। दक्षिण गोंयच्यो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शमा जोशी हांणी काल भगत हाका खून करप, बलात्कार करप आनी पुरावे नश्ट करपाच्या आरोपा खाला दोशी थारायलो। सोमारा ह्या दुबाविताक ख्यास्त फर्मायतले। 17 मार्च 2017 ह्या दिसा राजबाग काणकोण हांगा ह्या ब्रिटीश पर्यटक युवतीचो खून जाल्लो। तिचो गळो दाबून खून केल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम तपासणेंत सिद्ध जाल्ले। ह्या प्रकरणांत उपरांत काणकोण पुलिसांनी विकत भगत हाका अटक केल्ली। काल निमाणो युक्तिवाद करतना सरकारी आदवोगाद देवानंद कोरगांवकर हाणें हे खून प्रकरण हे मनीसजातीक काळे लावपी आशिल्ल्यान विकत भगत हाका फाशीची ख्यास्त दिवची अशी मागणी केली। जाल्यार दुबाविताचो आदवोगाद अरुण ब्रासदिसा हांणी आपल्या अशिला आड कसलेच ठोस पुरावे नात हे मतीन धरून ताका कमीत कमी ख्यास्त दिवची अशी मागणी केली। इतल्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राचे फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आज सांजवेळा 7 सांज।